लेने वाले की इज्जत जान मजरू ना हो, उसकी इंटेग्रिटी और सेल्फ स्टीम मजरू ना हो। लंगर खाने बनाए तो उनके पीछे एक पूरा नेटवर्क और सिस्टम बनाया गया। पनाहगाह बनाई तो उनके पीछे एक पूरा नेटवर्क और सिस्टम बनाया गया। एहसास प्रोग्राम का राशन कार्ड निकाला तो उसके पीछे पूरा सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम दो वजूहात की वजह से बनाया गया, एक के बेईमानी ना हो और दूसरी लेने वाले की इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। यहां इज्जत नफ्स तो दूर की बात है, यहां तो जानें जा रही हैं, लाशें गिर रही हैं। आटे की बोरी लेने के लिए आते हैं, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने मां या बाप आती है और उसके बाद सड़क के किनारे पे वो लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर उसी का जो दुपट्टा है वो उतार के दिया हुआ, जो मैंने तस्वीरें देखी हैं। तो ये सोसाइटी के तौर पे हम सब के लिए शर्मनाक बात है, हमारे सर झुके होने चाहिए। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी ये आटा देने का एक सिस्टम बना के और माल खाने के लिए, पैसा खाने के लिए एक अंधेर नगरी मचाई हुई है, उनको रीथिंक करना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगा, जो इस टाइम अदलिया पर हमला है, इन्हीं अदालतों के कॉरिडोर्स में ऐसे फैसले हुए जो हमें पसंद नहीं थे, जो हमारे खिलाफ हुए, हमें लगा हमारे ऊपर जुल्म हुआ। लेकिन क्या हम जजेस की शान में गुस्ताखी शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी को हक नहीं है। मैं अभी भी कचहरियों में आता हूं, हो सकता कल को मेरे खिलाफ ऐसा कोई फैसला आ जाए जो मुझे पसंद ना हो, मैं बिल्कुल फैसले को कहूंगा मुझे पसंद नहीं, मैं कहूंगा मेरे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन मैं जज साहब, वो भले यहां पर लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, मैं नहीं कह सकता। मतलब एक जज साहब हैं, बहुत ही ऑनरेबल हैं, उनके सामने मेरी दर्जन के करीब पिटीशंस गई हैं, सारी खारिज हुई हैं। मेरे ख्याल में उनमें से 90% एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, ये मेरा ख्याल है। 100% रिजेक्ट हुई हैं। तो क्या ये मुझे हक देती है चीज कि मैं कहूं मैं ये बेंच कबूल नहीं करूंगा, मैं ये फैसला कबूल नहीं करूंगा? नहीं जनाब, पाकिस्तान का शहरी हूं, आइन के सामने सरे तस्लीम खम है, जजेस के फैसले आइन के मुताबिक हैं। मुझे अगर लग रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे फिर भी बर्दाश्त करना है। यही मेरा एग्रीमेंट है स्टेट के साथ और स्टेट का मेरे साथ। मैं नाम ले देता हूं, जिस तरीके से मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर तबर्रा पड़ा गया, मेरा टॉर्चर का केस उनके सामने गया था। वो बहुत ऑनरेबल जज है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरा केस उनके सामने लगा था। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल इंसाफ किया होगा, कानून के मुताबिक किया होगा। मुझे लगता है कि मुझे उनसे इंसाफ नहीं मिला। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे केस को उस तरीके से नहीं सुना गया या मुझे वो रेमेडी नहीं दी गई। तो क्या मैं बकवास शुरू कर दूं उनकी शान में? क्या मैं उन्हें तबर्रा बोलना शुरू कर दूं? क्या मैं मुगलजात बकना शुरू कर दूं जज साहब के बारे में? नहीं, उन्होंने फैसला आइन कानून कायदा देख के दिया होगा, जो मुझे शायद पसंद ना आया हो। बिल्कुल मेरा हक है मैं उनके फैसले पे तनकीद कर लूं, मैं कह लूं मेरा हक मजरू हुआ है, मैं कह लूं मेरे वकील की बात पूरी नहीं सुनी गई, मैं जो मर्जी बात कहूं। लेकिन उस पैरामीटर के अंदर जहां पर जज साहब का जो तशख्खुस है, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी तरफ मैं नहीं जा सकता। हमने तो कुछ नहीं किया। खान साहब रोज पेश होते हैं, हम पेश होते हैं, पूरी असद उमर साहब एक दिन में लाहौर भी पेश हो रहे हैं, यहां भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी की ले रहे। हम तो नहीं कह रहे कि ये जज साहब ने हमारी बेल खारिज कर दी, हम इनका फैसला नहीं मानेंगे। ये क्या बात हुई? तो ये जो ऐसे लोग हैं जो हादसाती तौर पर वजीर बने हुए हैं, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा, जिनका टोटल काम यह था कि वो हमारी बाजी का बैग पकड़ती, उनकी लिपस्टिक का ख्याल रखती हैं हमारी बाजी की, उनके कपड़े और जूतों की मैचिंग सुबह चेक करती। उनका पूरा काम यह था कि बाजी के फेशियल की, बाजी ने अगर कोई और पार्लर पे जाना है, कहीं जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट टाइम पे लेती। शोर ना करें यार, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ठीक है। उनका पूरा काम यह था कि वो बाजी के लिए टाइम पे कपड़े सिलवाती, मैचिंग जूते खरीदती, उनके कपड़ों के ऊपर लेसेस लगवाती, लैसें शैसें लगवा के जो भी होते हैं, अभी ईद आ रही है, ईद के कपड़े बनाती।
تو مریم اورنگزیب صاحبہ کا کام صرف اتنا تھا. پھر میرا خیال ہے کہیں مجھے کسی نے بتایا, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ایک افطاری پر مریم صفدر صاحبہ کو, باجی مریم صفدر صاحبہ کو باجی مریم اورنگزیب نے اپنے گھر بلایا. افطاری کے دوران انہوں نے, جو ہمارے بھائی صاحب ہیں جو سگریٹ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہ کہیں باہر سے دہی نہیں لے کے آئے تھے ٹائم پہ, تو ان کی بےزتی فرمائی. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اتنی زبردست بےزتی کرتی ہیں, مین ایک دفعہ پھنڈ کے رکھ دیا نے, وہ ذرا ہے بھی انہوں نے ویکھو نا تو وہ لگتا ہے کہ وہ بےزتی کرنے والی نے, وہ انہوں کچیچیاں وٹ وٹ کے نا انہوں دا منہ وٹیا گیا ہے. باجی مریم اورنگزیب اینیاں کچیچیاں وٹتی ہے کہ انہوں منہ ہی وٹیا گیا ہے. سو جب باجی مریم صفدر نے دیکھا کہ یہ اتنی بہترین بدتمیزی کرتی ہیں, تو انہوں نے انہیں وزیر بنا دیا. اب مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اپنا سیاسی قد دیکھیں, اب باتیں دیکھیں, کیا سیاسی پدی, کیا پدی کا شوربہ. آپ اپنا قد دیکھیں اور آپ باتیں دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں مانے گی. ہم بھی یہ کہہ سکتے تھے, یہی سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے جن کے 100 موٹوں میں سے آپ جیسی تمام جو ہستیاں ہیں, جو سیاسی سنڈیاں ہیں, وہ پیدا ہوئی ہیں, جو اب آٹے میں سے بھی نکل رہی ہیں. سو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ 100 موٹو جو لیا گیا تھا اس سے ہماری حکومت ختم ہوئی تھی, ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے. ہم نے بھی اسی عدالت میں موجود تھا, ہم نے بھی اس عدالت میں دہائی دی تھی کہ فل بینچ بنائیں, فل کورٹ بینچ بنائیں. ہمارے وکیلوں نے بھی زنجیر کھٹکھٹائی تھی کہ فل بینچ بنائیں, نہیں بنا تھا. ہمارے لیڈر نے تو چپ کر کے ڈائری اٹھائی, گاڑی میں بیٹھے, گھر کو چلتے بنے. ہم بھی گھر کو چلتے بنے, وہاں سے ہم ڈائری اٹھا کے نکلے, بعد تسی سانو ہی چک لیا, مار مار کے ساڈی کھمب ڈھپ دیتی, تسی برکس نکال دیتا. میں نے میری فیملی نے, جسٹس بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں, ان کی عدالت میں انسانی, جب میرے پہ تشدد ہو رہا تھا, میں پکڑا ہوا تھا, ان کی عدالت میں ہم نے درخواست کی تھی کہ انسانی حقوق کے خیال میں 100 موٹو لیا جائے. انہوں نے نہیں لیا, کوئی بات نہیں, انہوں نے ایسے ہی مناسب سمجھا ہوگا. تو کیا میں بکواس شروع کر دوں؟ نہیں کر سکتا میں. آئین آپ کو یہ حق نہیں دیتا. وہ مذاق بازی اپنی جگہ تھا, وہ میں فیصلہ آباد سے ہوں, میں انجوائے کرتا ہوں وہ بات کرنا, آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اپنا قد دیکھیں, آپ ذرا کوئی تھوڑی سی سیاسی حیثیت دیکھیں اپنی. آپ پاکستان کے آئین کو پڑھ لیں. مجھے پتا ہے یہ آئین 1973 میں پیدا ہوا تھا, بوڑھا ہو گیا ہے, اور آپ لوگوں کے ہاں اتنے بوڑھے ورکر کی کوئی عزت نہیں ہے. اتنی دیر میں تو آپ پارٹی سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں. تو مجھے پتا ہے آپ 1973 کے آئین کو آپ کہیں رفع دفع کر کے, کیونکہ آپ کے خیال میں وہ بڑھاپا ہو گیا, اب آپ اسے دفنا کے کوئی نیا آئین جنم دینا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ کا مقابلہ ہے ہمارے ساتھ. جیسے ہی آپ نے آئین کی کتاب پھاڑنے کی کوشش کرنی ہے, تو پھر آپ کا پہلا ٹاکرا ہونا ہے صحافیوں کے ساتھ, دوسرا ٹاکرا ہونا ہے وکیلوں کے ساتھ, تیسرا ٹاکرا ہونا ہے آپ کا عدالتوں کے ساتھ, چوتھا ٹاکرا ہونا ہے آپ کا سول سوسائٹی کے ساتھ, پھر پانچواں ٹاکرا ہونا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. تو یہ جنگ نہ مشرف مرحوم جیت سکے تھے, نہ ایوب خان مرحوم جیت سکے تھے, نہ ضیاء الحق مرحوم جیت سکے تھے. ہاں پرلونگ کر سکتے ہیں آپ یہ ظلم کی شب جتنی دیر آپ کریں, ہارنا ہے آپ نے. اس لیے میں سخت بات اپنی سائڈ پہ ہو گئی, میں آپ سے دست بدست گزارش کرتا ہوں, آپ ہمارے ساتھ سیاست کریں جو آپ نے کرنی. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں, آپ ہمارے میں تبرہ پڑھیں, مخالفت کریں, بیان دیں, ہمیں قتل کرنے کی دھمکیاں دیں, جو دل کرتا کریں. کم از کم سپریم کورٹ کے ججز کی عزت اور احترام ملحوظ خاطر رکھیں. عدالت پر کیچڑ مت پھینکیں, کیونکہ اگر آپ نے عدالتوں کو ڈسمنٹل کر دیا, اگر آپ نے عدالتوں کو ڈرا لیا, اگر آپ کی حکومت نے عدالتوں کے فیصلوں کو نہ ماننے کا یہ کام, تو کل کو پاکستان تو پھر ایک بنانا ریپبلک بن جائے گی. ہر کوئی کہے گا میں فیصلہ نہیں مانتا, تو کون کیسے جیے گا اس ملک کے اندر؟ تو میں آپ سے دست بدست یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, دوبارہ سوچیں, اور دوبارہ سوچ کر آپ کم از کم ایک مدعے کے اوپر آئیں کہ عدالتوں کا آپ نے احترام کرنا ہے. لیکن میں آخر پہ بات کلوز کروں گا. عمران خان کے ساتھ جو بھی ہوا پاکستان کے اندر, جتنے بھی مقدمے ہوئے, اس کی پارٹی کے ساتھ جتنے بھی مقدمے ہوئے, ہمیشہ
जजेस को, अदालतों को मलूज़े खातर रखा गया, उनकी इज्जत को। अगर कहीं पे शायबा भी गया, कहीं पे ये इंप्रेशन भी जनरेट हुआ, तो खान साहब ने खुद आके कहा कि अगर मेरी बात से ऐसा लगता है तो मैं माज़रत ख्वाह हूं, मैं अपनी बात ये नहीं कहना चाहता था। तो आपने सज्जाद अली शाह साहब के साथ भी ये किया था, दोबारा ये ना कीजिए। कोई सवाल जी आप? सर ये बता दें, ये जबरी गुमशुदगियों वाले ना आपकी हुकूमत में रुके, ना इस हुकूमत में रुक रहे हैं। उस वक्त भी कोई ना कोई उठाया जाता था, इस दफ़ा अजहर मेशवानी है, आपकी सोशल मीडिया टीम टारगेट हो रही है। तो कौन लोग हैं जो बताए बगैर उठा लेते हैं, जब दिल किया छोड़ देते हैं, या तो फिर कोई छोड़ते भी नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस चीज को बंद होना चाहिए। उस शख्स का इतना मसला नहीं होता जिसको आप उठाते हैं, मारते हैं, रखते हैं। उसकी मां का सोचें, और अगर आप नहीं सोच सकते तो मैं उठाने वालों से कहता हूं, आज जब अफ्तारी पे जाएं तो अपनी वालदा को देखें। माएं सांझी होती हैं, अपनी मां की आंखों में देखें। मैं सिर्फ आपको आज इतना बताता हूं कि जब मुझे उठाया गया तो मैं भी खड़ा हूं, ठीक हूं, मेरी पार्टी भी ठीक है, मैं भी गुजारा कर गया हूं, फिर बोल रहा हूं। मेरी खाला की आंखों की बनाई जो है वो जाती रही है। मेरे पकड़े जाने पे रो रो के उनकी आंखों में इस लेवल का मोतिया उतर आया है कि उनको अब दिखाई नहीं देता। और यह सिर्फ मेरी खाला का हाल नहीं होगा, यह घर घर मामला होगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि आप जब अपनी वालदा को देखें, आप अपने घर की किसी बुजुर्ग को देखें, तो सिर्फ यह देखें कि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ आप कहीं आगे पीछे हो जाएं, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप आगे पीछे हो जाएं तो आपके घर के बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगा। इस काम को बंद होना चाहिए। वो किस हुकूमत में था, कैसे था, हर जगह पे इसको बंद होना चाहिए। मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसको इंडोर्स करते या सपोर्ट करते नहीं देखा। मेरे सामने जब भी उनके इल्म में किसी की भी गुमशुदगी आई, उन्होंने उस पर ऑर्डर्स किए कि उसको फौरी तौर पर बंदे को फ्री होना चाहिए। ये काम पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। इससे हमारा इंप्रेशन ठीक नहीं जाता। जो हमारे जैसों के साथ हो गया उसको भूल के आगे चलने की जरूरत है। हम तैयार हैं माफ करने के लिए, जो हुआ छोड़ दें, पर आगे के लिए इवन हमारी हुकूमत आए उसमें भी गायब नहीं होने चाहिए लोग अपोजिशन के। इस काम को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। सबको पता है